Тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро овоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Акон хушомадед мегӯям. мавзӯи имрӯзаи мо 5 унвон гирифтааст. Дар Тоҷикистон ба низоми баҳогузорӣ 10 хола мегузаранд. Ин чӣ гуна баҳогузорӣ аст? Оё муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ин ислоҳот омодаанд? имрӯз дар ин хусус суҳбат мекунем ва қабл аз оғози суҳбат дар ин студия мо аввал таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунем, як навор ҳамроҳ тамошо мекунем ва баъдан бо шумо суҳбатро оғоз менамоем. эҳтимол меравад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва миёнаи касбӣ ба низоми бисёр хола, махсусан 10 хола гузаранд. Мутахассисони раёсати маориф дар вилояти Суғд мегӯянд ки гузаштан ба низоми бисёр хола ва ё 10 хола ин мутобиқ гардидан ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. баробари ин ҳоло дар муассисаҳои олӣ ин низом ҷорӣ аст ва дар амал татбиқ карда мешавад. дар вилояти Суғд соли таҳсилии гузашта дар 27 адад муассисаҳо низоми 10 холаро таҷриба карданд. ин муассисаҳо ҳамчун пилотӣ буд. ҳоло танҳо 27 муассиса бо ин низом ба таълиму тарбия машғул мебошанд. барои татбиқи низом бошад омӯзгорон ва муассисаҳои дигар низ пурра омода ҳастанд. танҳо фармоиши вазирро интизоранд. давоми моҳи август санаҳои 23-24 августи соли 2024 дар шаҳру ноҳияи вилоят бо иштироки тренерое ки дар сатҳи ҷумҳурӣ яъне моҳи июл омӯхта буданд, бо иштироки ҳамаи омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ва ҳамчун омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик ва математики синфҳои 5 яъне семинарии омӯзишӣ гузаронданд. хуб ва то ҳол ҷиҳати пурра гузаштан ба низоми 10 хола аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон охир дастур пешниҳод нагардидааст ва дар муассисаҳои пилотие ки гуфтем 27 адад дар соли таҳсилӣ сипарӣ гардида буд, айни ҳол тариқи низоми 10 хола гузашта шудааст ва дар боқимонда муассисаҳои таълимӣ яъне имрӯз пурра омӯзгорҳо омода ҳастанд барои гузариш ба низоми 10 хола дар ҳолати оне ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузариш пурраи муассисаҳои таълимӣ ба низоми 10 хола яъне 10 сол дода шавад. мо омода ҳастем ки ба низоми 10 хола гузарем. ойтотахон Қосимова яке аз омӯзгороне мебошад ки пурра аз нозукиҳои низоми 10 хола бохабар аст. вай дар семинарҳои омӯзишӣ ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида буд иштирок кардааст. мегӯяд ки гузаштан ба низоми 10 хола баробари мутобиқ гардидани сатҳи хониш ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ аз хонанда дониши амиқро талаб мекунад. дар 140 мактаби шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон низоми баҳогузории 10 хола яъне 10 балад таҷриба гардидааст. мувофиқи низоми нав баҳои 10 олӣ, 9 аъло, 8 қариб аъло, 7 хеле хуб, 6 хуб, 5 кофӣ, 4 хеле қаноатбахш, 3 қаноатбахш, 2 сатҳӣ, 1 хеле сатҳӣ муқаррар шудааст. пас аз итмоми таҷриба дар асоси натиҷаҳои он ва пешниҳодҳо санади меъёрӣ дар бораи низоми баҳогузории 10 хола дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистон ва дар тамоми мактабҳои кишвар ҷорӣ мегардад. низоми баҳогузории 10 хола мақсад аз ин гузариш чист? мавзӯе ки имрӯз мо доирон суҳбат мекунем яке аз мавзӯи хеле муҳим аст, зеро ки имрӯз мо гӯем тавассути тамоми гӯем шабакаҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ падару модарон ё умуман аҳолӣ вобаста ба ҳамин низоми 10 хола яъне сухан меравад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон низоми 10 хола ҷорӣ гардидааст ва ин чӣ гуна низом аст гуфта ҳамхи суолҳо бисёр мешавад. хуб ин барнома хеле айни муддао аст ва бовари комил дорем ки тавассути ин барнома имрӯз он нафароне ки мехоҳанд вобаста ба низоми 10 хола яъне маълумот гирифта бошанд огоҳ мешаванд. хуб санҷидан ва арзёбӣ кардани дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон дар раванди таълим яке аз муҳимтарин гӯем омилҳои рушди зеҳнӣ, бедор кардани шавқу рағбати хонандагон ба гӯем фарогирии дониш ба ҳисоб меравад ва тавассути ин метавонанд падару модарон низ нисбати фаъолияти таълими фарзандони худ бохабар шаванд. хуб маҳз тавассути гӯем баҳогузории дониши хонандагон яъне арзёбӣ мегардад ва падару модарон бо ин восита метавонанд ки дониши хонандагон аз дониши фарзандони худ огаҳӣ пайдо кунанд ва ҳамкории худро бо муассисаҳои таълимӣ баромонанд. хуб ногуфта намонад ки дониши хонандагон дар кишварҳои олам бо роҳу усулҳои гӯем
гуногун баҳогузорӣ карда мешавад ё яке аз усулҳои маъмуле ки имрӯз гӯем вобаста ба дониши хонандагон гӯем вобаста карда шудааст, ин баҳогузорӣ бисёрхола мебошад. хуб вобаста ба ин дар тибқи дастури супоришҳои асосгузори солу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон яъне дастур шуда буд ки бояд имрӯз барои ҳамоҳанг сохтани низоми маорифи кишвар ба низоми гӯем давлатҳои маорифи пешрафта яъне баробарарзиш карда шавад. гуфта намонад ки арзёбии дониш ва маҳороти малакаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти гӯем умумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин ягон падидаи нав нест. Ин тарзи гӯем баҳогузорӣ пештар имрӯзҳо тариқи қабули хонандагон тариқи маркази миллии тестӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва гӯем олии касбӣ ҳамчунин тариқи ҷиҳати иштироки хонандагон гӯем дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ низ тариқи маҳз ҳамин баҳогузорӣ бисёрхола яъне ба роҳ монда мешавад. хуб ҷиҳати таъмини дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат аз моҳи феврали гӯем соли таҳсили 2023-2024 тибқи фармоиши вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати гузаштан ба низоми даххолаи баҳогузорӣ 140 муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ҳамчун муассисаҳои таҳсилоти пилотӣ интихоб карда шуданд ва шуруъ аз моҳи феврали гӯем соли 2024 то ин ҷониб дар 140 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар вилояти Суд бошад 27 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тариқи гӯем баҳогузории даххола озмоиш шуда истоданд. баъд аз оне ки аз ҷониби гӯем мутахассисон коршиносони соҳа яъне натиҷаҳои ҳамин баҳогузории даххола яъне дар самти гӯем баланд шудани сатҳу сифати таҳсилот чӣ гуна таъсир мерасонад омӯхта мешавад ва баъдтар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ пурра гӯем ба низоми даххола яъне гузаронда мегузаранд. хуб илова бар ин имрӯз вобаста агар ба низоми даххола гуфта гузарем аллакай давоми моҳи июли соли ҷорӣ зиёда аз 150 нафар омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ омӯзгорони фанни математика ва забон ва адабиёти тоҷик дар синфҳои 5 ва 6 пурра омӯзонда шуданд. имрӯз дар сатҳи вилоят яъне тренерҳои сатҳи вилоятӣ ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ яъне омӯзгорҳо ҷиҳати гузаштан ба низоми даххола пурра омода мебошанд. дар ҳолати аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудани гӯем маводҳои зарурӣ ё ин ки дастур дода шавад ки бояд муассисаҳои таълимӣ ба низоми баҳогузории даххола гузаранд, яъне мо омода ҳастем ки ба ин низом яъне гузарем. анакнун он чизе ки устод гуфтанд дар тақвияти он биёд аз шумо мепурсем. аз ин баъд фарзандони мо аълохон ё панҷхон не балки 6, 8 ҳамин хел мешавад. бале яъне пештар хонандагони мо аълохон хубхон миёнахон буданд. ҳоло акнун такя ба низоми нав хонандагон танҳо хол мегиранд, яъне арзёбии ташаккулдиҳанда ба роҳ монда мешавад ва дар охири чоряк арзёбии ҷамъбастии чорякӣ дида мешавад ва дар он ҷо анакнун 2 хон, 3 хон, 4 хон яъне ки хубхон, миёнахон, аълохон аз ин байн бардошта мешавад ва хонандагон аллакай худ огоҳ мешаванд ки масалан 10 балл чиро ифода мекунад. 10 балл яъне 10 хол ин оли аст ва барои гирифтани 10 хол яъне сазовор шудан ба ин баҳо онҳо бояд чӣ кор кунанд, чӣ тавр омодагӣ бинанд барои ҷавоб додан ба дарс ва ҳамин тавр хонандагон аз байни хонандагон яъне низо бардошта мешавад, яъне шавқу рағбати хонандагон барои донишандозӣ боз ҳам бештар мешавад. яъне мақсад на танҳо масалан аз давомоти фарзанд бохабар шудани падару модар мутобиқ шудан ба меъёрҳои байналмилалӣ, балки ҳавасмандӣ ё шавқи худи хонандаро низ бештар ташаккул додан. яъне арзёбии воқеӣ арзёбии воқеии малака ва маҳорати хонандагон ва боз ҳам бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба дарс. яъне ки аз ин ҷо мебарад ҳамаи мо давраи кӯдакиро аз сар гузарондагӣ дар мактаб таҳсил карда будем. масалан он хонандае ки камтар сустхон буд баъзе ҳолат масалан ҳамсинфонаш тудухон мегуфтанд. имрӯз ин калима ин ҷумла аллакай аз байн бардошта мешавад. ман ҳаминро илова кардани ҳастам ки низоми панҷхола аз даххола чӣ фарқ дорад. масалан мо низоми кӯҳнаи ҳозир ҷория гирем
сифи баҳои як тамоман мо намегузорем, маънош ки аллакай як балл нест. акнун низоми дахола ҳамин фоидаи низоми дахола аз он аст ки акнун мо ба маҳорати ҳар як хонанда пурра баҳо дода маҳорат малака дониши оро ба назар мегирем. Масалан хонандае ки дар як чорак касал бемор шуд омад, якта дигар хонандаe ҳаракат мекард, баҳои се мегирифт, хонанда бо ёри муаллим се мегирифт. охири чорак азбас ки хонандаe бемор шуда мондан дар кор ҷанбастӣ, вай биям се мемонем, ин биям. Нагӯ худатон тақозо кунед. ҳамин дута баҳои се оё баробар мешад ё не? Не. хонандае ки ҳаракат мекард, қадди омӯзгор дарс мехонд, маҳорати малакаи худшо мебардошт, аллакай манаи фарқият. یعنی از دیدگاه شما این بسیار روحی اصول خوب است. اصول خوبه که برای سطح بالا میکنه. همین. فهم تشکر. شما چقدر قبول کردید معلم؟ شخصا خودتون همچون آموزگار؟ شخصا من نمی نظام بهاگذاری داخل به من خیلی معقول شد. برای آنکه در جدول بهاگذاری داخل 4 درجه دیده می شود. درجه عالی، خوب، میانه و پست. و هر یکی از این درجه ها باز به زینه ها جدا می شوند. مثلا درجه عالی این بهای داخل و نخو، اعلا و عالی. یا اینکه خوب درجه خوب این بهای 7 و 8. خوب و خوبتر. یعنی هر یکتی خیلی که حاضر استاد گفته هر یکتی خواننده ما دانشش به واقع بینانه بهاگذاری می‌نماییم. دانشش حقانی بهاگذاری میکنیم و در نتیجه در من اگر گویم که بهاگذاری جاری حاضر جاری اگر ما 4 تا بها مانیم ما امکانیت وسیع میشود. ما از 1 تا 10 خال بهاگذاشته میتوانیم. و در بین خوانندگان و بین خواننده و خواننده، بین خواننده و آموزگار، خواننده و پدر و مادر ناراضگی ها از بین می روند. فهم. الحال خوانندگانی аллохон пайдо шуда истодаанд, яъне ки 10 балл пайдо шуда истодаанд. онҳо ҳаракат мекунанд ки масалан хонандагони ман ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам амалӣ донишашонро баланд бардоранду баҳои 10 кӯшиш карда истодаанд. ҳоло дар синфи ман 2 нафар хонанда бо баҳои 10 аъло ана ҳамин солони худро ҷамъбаст намуданд. معلم یک سوال دیگر از این میبراید که سالهای پیش اگر همین خوانندگان شما مثلا بهایی 5 میگرفتند امروز هم همون 5 به 10 خال تبدیل یافت یا اینکه آنها باز بیشتر خوانده ایستادند؟ باز بیشتر خوانده ایستادند یعنی چون که در سالهای پیش آنها میتوانستند که حتی از 5 هم 5 اعلا 5 باز آفرین و 5 اعلا این 10 خب در آنجا باز 9 هم هست عالی. بنابر همین آن خوانندگان حرکت میکنند که بهای 10 گیرند. بنابر همین اعلا خوانها باز بیشتر حرکت میکنند. فهم. تشکر. معلم همچنین آموزگار شما چقدر آماده شدید مثلا برای همین در مورد گزارش به همین نظام داخله؟ من فکر میکنم که پیش از همه خود آموزگار باید آماده باشد، چون اینجا من بیان کرده ایستادن هر گونه مثلا راه و اصول ها، تقسیم بندی ها، همه این چیز به فکرم به شما آموزانده شده است. بله، ماه ایولی سالی جاری ما یک چند نفر آموزگاران فنی زبان ادبیات تاجیک، متماتیکا، بعد مشاورانی کابینت‌های متدی در شهر دوشنبه در سمینار آموزشی اشتراک کردیم. در دام 3 روزی مشورت برای ما هر یک زینه قدم به قدم آموزانده شد. البته آنچه که اینجا استادان گفتند درست است. یک چیزی نوگانی همین بود که ما میتوانیم به طور واقعی بهاگذاریم. همچون معاون گفته میتونم که در دامه فعالیت کاری هم بهاهای بود که 4 طرح 5 طرح، یعنی امکانیتی بهاگذاری آموزگار رو کمتر محدود میکرد. نکنون گذاشتن به نظام بهاگذاری داخله یعنی محدودیت ها برطرف میشوند و ماه آگوست سال جاری برای آموزگاران شهر خوجند، آموزگاران فنی زبان ادبیات تاجیک همچنین یعنی سمینار آموزشی در مؤسسه‌مان از طرف من برگزار گردید. البته چنانه که میگویند کلمه موهوم هست، کلمه مفهوم هست.
анакнун ҳамин низоми дахола як намуд мавҳум аст барои ҳамаи он нафароне ки алҳол ба он ба қадри кофӣ огоҳ нестанд. вақте ки огоҳ мешаванд алка ин чиз аз воҳима ба фаҳмиш яъне мафҳум табдил меёбад. ва имрӯз ҳам фикр мекунам ки барномаи шумо низ барои мафҳум шудани анамин низоми баҳогузории дахола як кӯмакӣ мешавад ҳам падару модарон ҳам нафароне ки фанҳои дигарро таълим медиҳанд боз наз огоҳӣ пайдо мекунанд. алимед чиҳоро омӯхтед аз масалан он семинари омӯзишие ки дар семинари омӯзишӣ омӯхтем ки анамин гуфтан аз 1 то 10 якум дуюмаш мо аллакай дар синфҳои 10-11 солҳои пешин аз фанни таърихи халқи тоҷик аз фанни химия тариқи тести аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани аттестатсия хатм буд. дар ҳамон ҷо мо аллакай баҳогузории садхола буд, яъне бисёр хола. аз 1 то 100 мо баҳо мемондем, фоиз ҳисоб мекардем ва ба дониши хонандагоне ки аттестатсия месупурданд баҳогузорӣ мекардем. акнун муодили анами ҳарфи холҳо ҳам аз F сар карда то A+ омӯзонда шуд. баъд дар муқоиса бо баҳогузории анъанавие ки имрӯз дар 5 зина қарор дораду чуне ки устод гуфтанд мо баҳои якро намегузорем ва ҳатто истифода ҳам намебарем. акнун анами ҳар якташ холгузориҳо паст буданд, донишашон арзёбии ҳақиқии воқеъбинона буданд. баъд мана дар рафти ҳамин семинарҳо чӣ гуна ҳамин баҳоҳоро ба холҳоро ба журнал мегузорем, чӣ гуна ба рӯзномаи хонанда мегузорем. журнал ҳамон журнали синфӣ аст мисли пешина ё ин ки нав шуд масалан не аслан вобаста ба ҳамин масъала чуноне ки дастур додан шакли журнал намунавии дигаргуна аст. агар мана воқиф бошед медонед ки вақте ки мо сана менависем аз 26 катак иборат ва ин тарафаш чӣ буд пурра ҳамба мувофиқат мекард. акнун гуфтанд ки барое ки 10 барои навистани адади 10 камтар амун катакчаҳо чӣ мекардан хурдӣ мекардан. акнун аз 26 катаки анъанавӣ пешина журнал ба 20 овардан 20 катак. тарафи дасти рост ба мо чӣ менависем, сана менависем, мавзӯъ менависем. акнун баъзе мавзӯъ ҳастанд ки ҳаҷман калон, баъзе омӯзгороне ки чӣ буданд мутахассиси ҷаҳон ҳастанд баъзан ба хатогӣ роҳ медоданду дар 2 сатре ки бояд сана нависта шавад, яъне агар аз ҷиҳати молиявӣ гирем вай 2 соати дарс ҳисоб мешавад, гузашта мерафтанд. акнун ҳамун 1 сана сатри калонтар монда 1 сана қайд мекунем, лекин давоми раҳ аллакай 2 раҳ монда шудааст ки ҳангоми калон ҳаҷм будани мавзӯи дарсӣ метавонанд дар 2 раҳ нависанд. яъне ҳамаи ҳамин нозукиҳо омӯзонда шудааст. мана имсол бошад аллакай журналҳо камтар тағйирот пазируфтан шифрдор силсиладор омадааст. яъне ҳар як журнале ки мо имсол гирифтем бале журналҳо силсилабандӣ шуданд монанди шаҳодатномаҳо, яъне дигар карда иваз карда намешавад. боз масъулияти омӯзгорро баланд бардоштанд ки кормандони бозрасии давлати бале яъне омӯзгор чӣ надорад ба ҳуқуқи хато кардан надорад. ин масъулиятшо боз бештар чӣ мекунам. ва шумо имрӯз муаллима он чизе ки омӯхтед на танҳо дар мактаби дар муассисаи таҳсилоти миёнае ки онҷо шумо дарс мегӯед, на танҳо дар онҷо балки дар дигар мактабҳо, яъне дар масалан васеътар ба дигар омӯзгорон ҳам имкони омӯзондан дорам. бале гузаштам ҳам омӯзондам ҳамин тавр ҳам шуда семинари 2 гузаштам. хуш қабул мекунанд омӯзгорон? бале чуноне ки гуфтам хуш қабул мекунанд. албатта ҳар як чизи нав, бале саволҳо дар ҳар як чизи нав чуноне ки гуфтам барои кас то дарк шуданаш то як замина пайдо шудан қадам ба қадам омӯзондан душвор. худам ман фикр мекардам ки хеле душвор аст, лекин вақте ки ворид шудам хондам донистам ин албатта навгонӣ нест. ҳамчун якчанд сол ҳамчун роҳбари маркази имтиҳонӣ низ фаъолият дорам, аз ҳамин тарзи гузарондани тестҳо ҳам огоҳӣ дорам. бинобар ҳамин ин чиз барои ман он қадар нав ҳам набуд. ва қавле ки агар зеҳн мемонед аз худ мекунед як чизи омӯхташаванда, лекин дар дили ҳар омӯзгор камтар чи аст калавандагии ноустуворӣ ҳаст ки оё аз уҳдаш мебароем, аз уҳдаш намебароем. акнун падару модарон бояд ҳамон чиза фаҳманд. гуфтем ки ҳадду дар ҳар як синфхона ҳамин ҷадвали баҳогузорӣ насб карда монем, бигзор таҳти дастамон бошад ҳамчун як чизи ёрирасон то андозае ки одат мекунем ҳар чизи нав
یک چی خودش داره. البته پدر و مادران گفتید کدومی از شما جواب میگید خود پدر و مادران چرا قبول کردن به پدر و مادران هم فهمانده داده شد چون مثلا پدر و مادر میبیند در واقع روزنامه همون روزنامه است یا روزنامه هم عوض شد وقتی که پدر و مادر میبیند که در روزنامه فرزندش 10 خال گذاشته شده است و در مثلا امضای آموزگار است البته به فکرم سوال پیدا شدن است ممکن چی پدر و مادران چرا قبول کردن من نیز همچون ترینر در سطح جمهوری رفته آموخته آمدن با آموزگاران مؤسسه های شهر بوستون آموزانیدیم در همونجا در دستوری که از جانبی وزارت پیشنهاد شدگی گفته شده است که پیش از آنی که همین نظامی 10 خاله جاری میکنند در مؤسسه تعلیمی ما آموزگاران را لازم است که با پدر و مادران مجلس گذارانده پدر و مادران را نیز فهمانیم من همون نظامی 10 خاله که در دستور آماده شده است همین را طریقی برای مثال چاپی یا که وای پیشنهاد کنیم در صنف و آویزه ها گذاریم که هم چشمی پدر مادر بیند هم چشمی خواننده دیده همین به همین چی شود مطابق شود بله و پدر و مادران خوش قبول کردن بله پدرم بود پیشتر به دانش خواننده برای مثال بهاگذاری میکردیم در نظام حاضر هم دانش خواننده هم ملکی خواننده هم مهارت خواننده همه جهت و به اعتبار گرفته می شود این چنین پدر و مادر برای مثال پیشتر میموندیم گفته آموزگار که 3 میموندیم میگفتیم که چی حاضر با در اینجا نقضش همین که 3 اگر نخواهیم که خواننده به 3 موندن نخواهیم اگر میگویم من همین روز من بس 3 بال نمیمونم سپارش ایلوگی میتیم به خواننده باید پگاه با علاقه تیار کرده میبیاد ما میتوانیم که به همون 4 خال به هم گذاری کرده باشیم یا که با پدر مادران میفهمونیم که شما وقتی که خواننده بها بال گرفته می رود نگویید که شما چند بهای چند گرفته آمدید که چند بال گرفته آمدید با پدر مادر میگویم که شما پرسید از فرزندان شما امروز چه آموختید ما در مورد قبول آموزگاران و پدر و مادران این نوگانی را صحبت کردیم و باز یک نفری خیلی خوب مسئول و مهم است اینجا که نامش خواننده است در این باره پس از چند لحظه صحبت میکنیم که طالب علمان چه قبول کردن این نوآوری را با سیمای مستقلی یکم بمانید بخش رکلام 5 چنین است موضوع امروزه پیچتابی زمان و ما صحبت رو از استودیوی سیمای مستقل یکم ادامه میدیم و اینک معلمای عزیز من از شمایان پرسیدنی هستم کدام از شما جواب میگوید خوانندگان مثلا خود طالب علمان چگونه مناسبت میکنند با این نظامی مثلا بهاگذاری 10 بالا 10 خاله مکتبی میانه عمومی رقمی 3 شهر خوجند نیست مکتب آزمایشی که پیلوتی به حساب می رود از ماه فوریه ماست در صنف 5A من همچون آموزگاری فن زبان و ادبیات تاجیک فن متماتیکا ما درس‌های گذشته با خوانندگان خال‌ها گذاشته ایستادیم و این خال‌ها شوق و هوس خوانندگان رو خیلی هم خوانندگان رو به شوق آورد ما اولا پیش از آن که آغاز نماییم مجلسی صنفی گذرانده ایستاده پدر و مادران گذرانده ایستاده پدر و مادران را آگاه نمودیم و با جدول خالگذاری آنها را شناس نمودیم هم اش را فهمان دادیم و سپس وقتی که به خوانندگان بها میگذاشتیم خال میگذاشتیم خوانندگان سوسخوان هم کمتر به حرکت دراندند شوق هوس چون که اولین مراتب در روزنامه آنها بهای 5 بهای 6 بهای 7 پیدا شد آنها خرسند شدند که من هم میتونستم که همین خیلی بها گیرم گفته ایستاده آنها نیز یک شوق و هوس یک حرکت پیدا کردند و خوانندگانی که بهای اعلی میگرفتند و آنها اول 9 بها گرفتند و آنها البته با حرکت کردند که به سوی 10 بال حرکت کنند 10 خال حرکت کنند و وقتی که 10 خال میگرفتند بسیار خرسند میشدند خوانندگان و حرکت میکردند که همین خال را از دست ندهند بسیار خوب یعنی خوانندگان صنف 5 آنها علاقه میدانند کوشش میکنند حرکت میکنند چون از این پیشتر آنها البته موافق دانششون بها میگرفتند خوانندگان صنف 2 چی مثلا شما درس میگویید همین نظام رو چه آنها قبول کردند یا اینکه به هر حال نظر به صنف 5 با صنف 2 مناسبت کردن در همین مورد آسان‌تر بود البته آسان‌تر بود خوانندگان ما خیلی سبکی رو در چی می‌بینید وقتی که ما
به نظام داخله گذاشتیم در نظام انانوی بودیم خواننده های ما 4 نفرشان پور را با بهای اعلی خوانده بودن وقتی که داخله گذاشتیم بهای 10 گرفت خال 10 گرفته 1 نفر موندن الکی آنها از بین آنها آن بهای نسبی که خواننده داشت از بین برداشته شد نافهمی به میان نامد بین خواننده و آموزگار برعکس برطرف شده رفت ما وقتی که هر یک خال را میگذاریم به آنها برای چی همین خال را گرفت شرح داده بودیم پیشگی مجلس کرده پدر و مادر را شناس کردیم آن جدول معیاری بهاگذاری جدولش در صنف نصب کردیم حتی همین طور شد که در آخر سال خواننده از ما هم بهتر هر یک بهای را خال را خودش شرح داده توانست میدانست که 1 پستر است و 2 پست است و یا اینکه 3 کفایه است و بعضا میشد که آمیخته میکردیم معلم جان این چند 7 چند بود آنها میگفتن خوبتر است شما برای چی 7 گرفتید وقتی که آنها شعر مثلا قرائت شعر به می آمد آنها در نزد تخته صنفی وقتی که خواننده به نزد تخته صنفی میبراید شعر را از خاطر فراموش میکند یا اینکه خودم را گم نکنم میگن نام شعر مؤلف شعر را نمیگفتن با تیزی قرائت میکردن خواننده خردسال کو ما همین مقایسه از وی حرکتش ویش حساب گرفته جد و جهد او را به حساب گرفته به آن خواننده بهای 5 میگذاشتیم هم او 5 میگرفت هم خواننده که با سینتاگم رعایت کرده افاده نو مؤلفش گفته نام شعر را گفته ایستاده میخوندم او نیز بهای 5 میگرفت وقتی که به نظام داخله گذاشتیم این چیز برطرف شد هر کس موافق دانشش خودش البته بهاگذاری میشد معلم یک چیز دیگر مثلا خوانندگان خردسال صنف 2 گفته ایستادیم آنها خب چی میکنن مقایسه میکنن مثلا امروز با خالی 6 خال گرفتند یا 7 خال گرفتند آنها حساب کرده میگن که مثل پیشتر این بهای 3 است یا بهای 2 است یا بهای 4 است الحال این چیز در مفهوم ها در شعور آنها جایگیر شده برای آنکه به پرگی همین نظام را قبول کنند یعنی گویند که 10 بال یعنی 10 خال تمام با همین با بهای گذشته یعنی دیروز سالهای پیش مقایسه نکنند شاید کمتر باز وقت لازم بوده است برای عادت کردنشان استاد یک چیز دیگر پرسیدم من از شما چرا صنف 2 یعنی صنف ابتدایی و صنف 5 صنف بالایی گفته استادیم چرا دیگر صنف ها چی و این نظام نمیگذارند یا این آزمایشی بود در اول خواستن که در صنف‌های ابتدایی و صنف 5 از 2 فن تعلیمی بار اینا آزمایش کنن که چی نتیجه میتهد یعنی همگی 2 فن ادبیات زبان و ادبیات و همچنین متماتیک صنف‌های 5 یعنی اگر همین سال تحصیلی 2024 25 اگر همین صنف‌های ابتدایی صنف 5 فن زبان و گویا متماتیکش با نظام داخله میگذشت الکی سال‌های من بعد زینه به زینه الکی تا صنف 10 11 همین نظام پورا جوری کرده میشه جوری کرده میشه یعنی آزمایشی الهی دارید کدوم از شما مرحمت اساساً در صنف‌های یکم بهاگذاری کردن نمی‌شود در ژورنال صنفی بهاگذاری در صنف‌های 2 سر می‌شود برای همین صنف‌های 2 رو انتخاب نمودن یعنی دیگر صنف‌ها مثلا صنف 4 و باز 6 و 7 و 8 الحال برای گذاریش ضرورت ندارد یعنی همون صنف 5 بازم سال از سال بالا می‌شود و صنف 2 بالا می‌شود با همین طریق همه رو فرا گرفتن دیگر فن‌های تعلیمی رو نیز در بر می‌گیرد چون تنها در 2 فن تعلیمی در فن متماتیک زبان و ادبیات در صنف‌های 5 گفتیم البته دیگر فن‌های تعلیمی وارد نشده است یعنی با زینه به زینه همین تا گویم هر سال اگر این سال تحصیلی 2024 25 اگر صنف‌های 5 باشد تا 5 ممکن است در سال تحصیلی 2025 26 صنف 6 هم خیلی زینه به زینه ما میتونیم تا صنف گویم 10 11 همین پرو نظامی داخل بگذاریم و باز دیگر فن ها نیست اینجا البته شاید علاوه هم میشوند تشکر با علاوه که دارید مرحمت در صنف‌های ابتدایی باشد در صنف 2 همه فن‌ها را در بر میگیرد حتی آموزگاران صنف‌های روسی را نیست ما آموزانیدیم رفته آنها نیست در صنف من با معیار بهاگذاری داخله بهاگذاری کردن فهمم معلم بیاید روی راست میگیم خب وقتی شما از همین نوگانی آگاه شدید این طرز بهاگذاری شخصا خود شما را پیش از همه اول به حیرت آورد یا نه مرحمت بله وقتی که بار اول همراه چند نفر استادان برای آموزش به شهر دوشنبه رفتیم و وارد صنفخانه گردیدیم و در
ما خیلی در حیرت بودیم که چگونه باید همین را قبول کنیم یا اینکه ما چگونه میتوانیم از عهده همین کار یعنی از بهاگذاری دخاله برآمده میتوانیم. لیکن وقتی استادان درس را آغاز کردند این در اول چنانه که استادان گفتند در اول مشکل بود نافهمو بود اما آهسته آهسته ما درک کردیم و شخصا من این را خیلی خوب قبول کردم برای آن که در بین خوانندگان عدالت را جاری میکند. در گذشته وقتی که به خوانندگان بهای 2 یا 3 میگذاشتیم آنها ناراضی میشدند روی افتاده میشدند چنانه که گفتند گریه میکردند و حتی پدر و مادرشون هم دخالت میکردند که به فرزند من بهای 5 مانید یا اینکه 4 مانید. لیکن امروز وقتی که بها به دخاله گذشت الکی پدر و مادران هم درک کرده ایستادند که یک چند خالهایی که مثلا 6 خاله یا 5 خاله که میگیرند خوانندگان در آخر آن 7 یا 8 خال میبراید و فرزند آنها البته بهای جنبستیشون یا 4 میشود یا 5 میشود و همین چیز مرا بسیار خرسند کرد و از قبول این نظام نیز خیلی شاد هستم و قابل قبول و مورد زمان است چون که امروز ما باید خوانندگانمون رو چنان تربیت نماییم چنان آموزانیم که آنها در دانشگاه‌های بین‌المللی یا اینکه در دانشگاه‌های خارجی رفته به ملال با اصول همونها تحصیل کرده توانند. تشکر. بو یک مقصد اساسی گیم همین جوری نمودن همین نظام داخله در همین است که مثلا همه سالا از کشور ما بسیار خوانندگان طریق برنامه‌ها و بورس‌های دولتی گیم با کشورهای خارجی کشور رفته یعنی با تحصیل فرا گرفته میشوند. در وقتی که مثلا هم حجت‌های آنها برابر ارزشی نوستریفیکاسیا کرده میشود در همین وقت هم مشکلی به میان میآمد. یعنی این هم یکی از عامل‌های آن است که باید ما با همان تحصیلات گیم جهانی باید ما برابر شویم. در همین حالت‌های گیم سمت برابر ارزشی حجت‌ها باید با ما یگان خیلی مشکلی پیش نیاید. فهمید. تشکر. سلامت باشید. معلم باز یک چیز دیگر رو اینجا گفتند البته باز انیق‌تر کردم می‌خواستم برای آن که خواننده 10 خال گیرد وای باید چی‌ها رو داند. در دستور عملی که برای هر یک انمی آموزگارانی که سمینار گذاشتن در اینجا کدام بها کدام خال برای معین کردن سطح دانش آنها به طرز شفاهی به طریق تستی به طریق خطی هر یکتش علاهده مشخص نشان داده شده است. مثلا که ما بهای 10 خال میمانیم وقتی که باید چی میکند از فنی مثلا زبانی مادری اسه می نویسد یا اینکه چی دیکتان می نویسد یا نقل خطی می نویسد هر یکتش مشخص آورده شده است. برای خوانندگان صنفی 2 باشد چون که معلم گفتن برای هر یک فن الکی نشان داده شده است که با کدام اساس در کدام از روی کدام معیار باید جواب گذارد. مثلا اگر گیریم بهاگذاری به جواب‌های شفاهی خواننده از فن متماتیک در صنف 5 در کدام حالت 10 خال گذاشته می شود. اگر خواننده مضمون موضوع را که موافقاً در حجم برنامه تعلیمی و کتاب درسی پیشنهاد شده است بیان نماید. از اصطلاحات و رمزهای متماتیکی عمیق استفاده برده مواد را با پی در پی معین منطقی با شورانه بیان نماید. رسم، نقش، جدول و گرافیک ها را با جواب وابسته را درست تصویر نماید. مهارتی با مثال‌های مشخص فهماندن نظریه را نشان دهد. در وضعیت نو این مثال‌ها را هنگام اجرای سفارش‌های عملی استفاده برد. با سوال‌های الهی آموزگار مستقلانه جواب داده یعنی دستور هست برای آموزگاران و از روی همین دستورالعمل البته خواننده دانشی و سطح فهمیشی و بهاگذاری کرده میشد. اگر پدر و مادر مثلا قناعتمند نباشد شمایان آموزگاران میتوانستید که مثلا از روی همین معیاری معین شده فرزند او را مثلا نزد پدرش یا مادرش برای سنجیدن دانشش برای باور کناندن پدر و مادر میتوانستید که مثلا با سوال جواب کنید یا اینکه در درس ها اشتراک کرده البته از دانش فرزندش با خبر شود. اینطور شدنش ممکن است. اکنون از ماه فوریه تا این جانب چه نتیجه ها رو دیده ایستاده اید بازم استادان عزیز؟ خب سال خونیشی 23-24 بود سال گذشته ماه فوریه تا ماه خب
июн охири моҳи май бигзор ягон натиҷа гирифта тавонистед ё ба ҳар ҳол қадамҳои аввалин ки буд камтар шояд нофаҳмиҳо ҳам мешуданд кадоме аз шумо ҷавоб марҳамат маълима муассисаи монис яке аз муассисаҳои пилотӣ ба ҳисоб мерафт дар қатори ҳамон 140 муассисаҳо монис моҳи феврал дар шаҳри хуҷанд ин семинари серёза гузаштем ва баъд аз он дар муассиса мо инро ҷорӣ намудем. албатта ҳаст тағйирот дар байни хонандагон низ дар омӯзгорон низ. ман аз фанни забон ва адабиёт дар синфи панҷум дарс мегуфтам. ин низом як омӯзгоронро низ як ҳушёр мекунад ва ҳам хонандагонро. мо пештар ба хонандагон баҳо мегузоштем, дониши онҳоро назар мегирифтем. дониши ин нағз аст, ин ба мо бояд баҳои 5 монем. акнун барои баҳои 10 мондан мо ҳам донишашро, ҳам маҳораташро ва ҳам малакаашро ба ҳисоб гирифта баъд баҳои 10 мондем. акнун тағйироташ ҳамин аст ки агар пештар хонандагони 5 хона мо бисёр буд, мисол дар хонандагони синфи панҷуми аҳ ки қариб 10 нафар 12 нафар бо баҳои 5 мехонданд, акнун фақат бо низоми 10 хола 1 нафар монданд. диданд ки ҳамон пештар ки бо баҳогузории 5 хола буд, онҳо дониш доштанд лекин маҳорат надоштанд. баъзешон дониш доранд, маҳорат доранд, лекин малака надоранд. пештар хонандагон бо ҳамин хел буданд ки агар баҳои 5 гирифтам акнун 2 дарси дига бояд ваҳо нақс тайёр нашаванд, чунки ки ваё аллакай баҳо гирифтанд. акнун муаллима гӯё вайро намепурсанд, баҳо намегиранд. ҳамин хел буд. лекин ин низом ҳамин хел аст ки агар ки омӯзгор ҳамон низом ки пурра, ин албатта бо усули ҳамон салоҳиятнокӣ хеле тавъаманд аст. ана ҳамон усул ки агар ҳамин низоми 10 хола ва мо баробар агар кор кунем, ҳамаи хонандагон яъне кӯшиш мекунанд ва худашон ба баҳо мегузоранд. ҳамин хел шуд ки хонандагон ҳамон низом ҷадвали баҳогузории 10 холаро вақте ки мо ба синфхона насб намудем, яъне гузоштем, онҳо аз мо пештар он ҷадвалро аз ёд карданд. вақте ки хонандагон ҳамсинфашон баромад дарс мегуфтанд, охири дарс ки баҳогузорӣ мешуд, аммо пештар аллакай худашон якдигарро баҳо мегузоштанд ки маълима мана ин ихе ҷавоб дод ку, ин баҳош 5 мешад, ана инаш ба ин восита бозам шафофият бештар тамин гардид. шафофтар дар байни хонандагон ва аллакай ки хонандагон худашон баҳо мегузоранд, ягон хел норозигӣ байни онҳо дида намешад. бисёр хуб. боз чӣ хел афзалиятҳо дорад анамин низоми хуб 10 хола? ҷиҳати афзалиятнокӣ он дар он аст ки ин барои ҳар як кӯдак, ҳар як хонанда як чизи навгонӣ аст. дар баробари он ки ба мо чӣ хел як беи навгонӣ буд, дар муддати 3 рӯз дар амин семинар омӯхтем, ворид шудем ва бисёр чизҳоро фаҳмидем ва хуб ҳам қабул кардем ва барои хонандагон низ ин як чизи нав буд. албатта кӯдак ҳам чизи навро дӯст медорад ва онҳо хеле хуб қабул карданд ва чӣ тавре ки устодон қайд намуданд, ин як адолатро, арзёбии воқеиро ҷорӣ намуд дар байни хонандагон. ва ман худ ки омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик ҳастам, мисол меорам аз фанни худам. масалан як хонанда шеърро 2 хонандаи аълохон буд, масалан 5 хон шеърро ҳар ду ҳам ифоданок дар намонда қироат мекарданд, лекин яке байтҳоро таҳлил карда метавонист, аз дохили он луғатҳояшро шарҳ дода метавонист, дигаре не. лекин дар вақти низоми 5 хола мо вақте ки ба як нафаре аз онҳо 4 мегузоштем, албатта дар назд байни хонандаю омӯзгор як норозигӣ пайдо мешуд. чаро? чунки ҳар ду ҳам дар намонданд дар вақти шеър хондан, ҳар ду ҳам ифоданок қироат карданд. лекин дар ин вақт мо аллакай 10 холро пеш аз оне ки дарсро оғоз намоем ба хонандагон фаҳмонида додем, кадом хонанда 10 хол мегирад, кадомаш 9, ҳамаашро гуфта гузаштем ва аллакай худи хонанда ягон норозигӣ намекард ва норозигӣ пайдо намешуд, чунки ӯ худаш медонист ки ба кадом андоза яъне дараҷа ҷавоб дода тавонист. ва хонандае ки ана ҳамон шеърро хуб қироат карду таҳлили байт, шарҳи
маъно карда тавонист вай аллакай сазовори 10 хол аст ва он بسیار خوب تشکر. اکنون معلمه های عزیز سلامت باشد. به خاطر آن که واقعا هم همین نظامی که امروز جوری گردیده ایستاده است، به خاطر آن که اینقدر زحمت های شما، مهنت شما باز هم ثمره بیشتر و بار آورد، حاصل خوب داده باشد، چه خیلی پیشنهاد دارید شما؟ یگان پیشنهاد هست؟ اگر باشد ما آماده هستیم که شما رو گوش کنیم. علاقه در روند همین تطبیق نمودن همین در دایره اصلاحات این چی نبوری شاید کمبودی ها میبراید، مثلا شاید باز یگان دیگر پهلوهای این خوب روند کشوده شدنش ممکن است. از ماه فوریه تا این جانب الحال آغاز سال تحصیل نو است. به هر حال اگر یگان کاستگی بود یا دیگر مثلا حالت ها بود، به خاطر برطرف شدنش، به خاطر بهتر نمودن همین نظام 10 خاله، باز چه خیلی پیشنهاد ها هست؟ شاید علاوگی ها اگر ممکن باشد در آوردن لازم است. وقتی که ما در همون سمینار بودیم برای ما یک رسم پیشنهاد کردم. در رسم تصویر همین که درختزار چی روحی منفرشی چی کشاده و یک طرفش به دو راهی که یک درخت ایستاده است تو نصفی راه چی منفرش دوامی راه معلوم نه. از دور دیدم کمتر چی ایستادم، خیلی شگفت ایستادم که چی باشد. من یک شاهد ترینری که برای ما آموزش میگذراندن، بعد از آنکه فکر ما گفتم حاضر من فکر کداسه بودم که برای چی تمیری و خاموش گفته و از دور خودی چی بری نمود، یک انسان بری نمود درخت. بعد نقض درک کنم در حقیقت همین نظام، یعنی اکنون ما راه منفرش کرده رفته ایستاده، لیکن دوامش چی میشود نمیدانیم. اکنون برای آنکه مانند یک راهی که چی است سبز و خرم و منفرش و تا آخرش چه است ساز است، بگذار که انمی راه هم همین خیر رود، یعنی نظام 10 خاله جای خودش یابد، در بین مردم پذیرفته شود، انمی چیز در حقیقت جاری گردد. ما خیلی انتظار بودیم که همین سال باز بغیر مؤسسه‌های آزمایشی دیگر مؤسسه هم دوام میدن، شاید که یک نوگانی است. برای من اصلا خاطر ما نشمین که همچون معاون اگر در مقایسه زینه اولی تحصیلات دوم بینیم بعضا میشود که حسن خطی خواننده به طلبات جوابگوی نیست، طرزی چسبندگی، رعایت مسافه های بین کلمه ها، دیگر چیزها رعایت نمی شود. اکنون چنانکه که گفتم در معیاری که پیشنهاد شده است حتما این چیز باید به نظر گرفته شود، یعنی اما حرف و فاصله‌اش، چسبندگیش، درست نوشتنش، اما چیزهایی که هست برای بهبودی فعالیت من و شما است. یعنی ما آموزگاران در مثلا در هنگام گذاشتن همون خال همون خال‌ها این چیزها هم باید به نظر گرفته شود. همین ناراضگی یا دخورگی که خیلی خوشرو می‌نویسد لیکن و حسنی خطاش به کالیگراف جوابگوی چپه می‌نویسد یا چسبندگی حرف‌ها رعایت نمی‌کند یا دیگر این چیز از بین می‌رود. خیلی امید از اون میکنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان این نظام بار دیگر من امسال هم به طور آزمایشی راه اندازی کردن، شاید بعضی کمبودی‌ها بود که برای برطرف کردن آن وقت لازم است. امید میکنیم که در آینده حتما وارد میشویم. وقتی که من و شما در مؤسسه تعلیمی میخوندیم صنف 10 بود، من نهم صنف بودم که صنف 10 نخونده یک برای 11 گذاشتیم. وقتی که مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی 11 سال شدن، شاید که سال آینده همین چیز جاری شود و همین کمبودی‌هایی که جای داشتن برطرف شود، البته به فایده کار است. بله تشکر. سلامت باشد. بچه خاطر پرسیدم علاوه مرحمت هستن؟ همه ما آموزگار نام داریم، یعنی که می آموزیم و می آموزانیم و شاعر میگوید که قانع نشوی به هر چی یابی، از خوب به خوبترش تابی. برای آنکه آموزگاران از روی همین نظام خوب کار کنند، خوب میشد که با همین آموزگاران دستور عمل و دستورهای متدی اگر پیشکش کرده میشد و آنها باز پیوسته می آموختند و از روی آن کار میکردند، خیلی خوب میشد. علاوه ها تغییرات ها ممکن باشد در آوردن جایز است یا اینکه با اون شکلی که پیشنهاد شد باید که قبول گردد و عملی شود؟ با فکر شما چه؟ فکر من این در همون آزمایش ما اشتراک کردیم. آزمایشی به معنی اونه که
ҳамин чиза агар амалӣ мекунанд чӣ натиҷа метиҳад ва дар раванди гӯем фаъолият дар раванди дарс гузаштан аз ҷониби омӯзгоро чӣ хатогиро дода мешавад ё ҳам дастурамале ки ҳозир инҷо муаллима қайд карданд дастурамал дастрас карда шавад ино ҳамаш як лоиҳа пешниҳод шудагӣ яъне вақт аз оне ки мо дар ҳамон семинари гӯем шаҳри душанбе гузаронда шуд ҳамин омӯзгороне иштирок карда фикрҳошонам гуфтанд ки дар ҳамин дастурамал дар вақти гузоштани баҳо ё ки баҳои ҷамъбастӣ баҳои гуфтем ҷамъбасти чоракҳо баҳо ба диктанту баҳо ба эсею дигар яъне фикрҳошона гуфтанд ин чиз ҳоле пурра гӯем чи қонунӣ нагирифтааст ин як лоиҳавӣ аст чӣ қадр ки ман дар аввали суҳбат қайд кардам вақт аз оне ки аз ҷониби коршиносо омада ҳамин чиз ба пуррагӣ гӯем санҷида мешавад омӯхта мешавад ки ҳамин як натиҷаи хуб дода истодааст ва мо дар кадом самтҳо гӯем яъне ба хатогӣ роҳ додем кадом самти мо масалан пеш рафти дида баъдтар ҳамин дар низоми ягона гӯем ҳамчун гӯем барномаи таълимӣ ворид мекунанд ва омӯзгорини мо метавонанд пурра ба ҳамин чи ба ҳамин низом ворид шаванд. фаҳмо ва як саволи охирон шояд бинандае ки моро алҳол тамошо карда истодааст бахусус падару модарон шояд пурсанд ки барои чӣ якчанд мактабҳое ки инҷо таҷрибавӣ гуфта истодаем пилотӣ гуфта истодаем маҳз ҳамин мактабҳо интихоб шуданд масалан мактаби рақами 3 гуфтем мактаби 14 гуфтем 12 барои чӣ ҳамин мактабҳо аз шаҳри хуҷанд ман аз шаҳри гулистон бӯстон ноҳи бобоҷон ғафуров ҳамагӣ якчанд мактабҳо чӣ хел интихоб шуданд аз рӯи кадом меъёр интихоб карда дар ҷумҳурии Тоҷикистон гӯем 140 мактаб дар вилояти Суд 27 мактаб агар дар умум гӯем дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 3000 муассисаи таҳсилоти миёни умумӣ ҳаст дар вилояти Суд 952 та муассисаи таҳсилоти миёни умумӣ ин аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид тариқи ҳамон система яъне муассисаи таълимӣ интихоб кард системаи электронӣ яъне компютерӣ интихоб кард ки масалан дар вилояти Суд 952 мактаб аст дар 27 ҷорӣ мешавад баъд шаҳру ноҳияҳо тақсим худа аллакай хуҷанд буроварда метавад ки дар мактаби масалан 3 мактаби 12 мактаби 14 бо ҳамин тариқи системавӣ ин тақсим карда шуда. Барои чӣ мепурсам шояд дигар мактабҳо ҳам имрӯз мехостанд ки айнан аз рӯи ҳамин тарзи баҳогузорӣ яъне аз рӯи хол муайян шавад дониши хонанда шояд ва умед мекунем ки шояд дар оянда воқеан ҳам ба пуррагӣ хуб ин низоми баҳогузорӣ аз рӯи то 10 хол албатта ба пуррагӣ пиёда мегардад. Низоми баҳогузорӣ бисёрхола дар доираи ислоҳоти соҳаи маориф амалӣ гардида аввалин натиҷаҳоро ба наздикӣ хоҳем дид. Барои он ки ҳар як навоварӣ қадам ба қадам пиёда гардад албатта бешубҳа вақт лозим аст. Боқӣ алҳол марҳилаи таҷрибавӣ ва омодагӣ ҳам ҳатто гӯем хато намекунем ҷараён дорад. меҳмонони азиз барои иштирокатон ба ҳамаи шумоён дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.